اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم للاحتفال بذكرى معراج وإسراء حبيب الله ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي خصه الله سبحانه وتعالى بهذه المعجزة العظيمة، معجزة الإسراء والمعراج. وكانت معجزة خرجت فيها العوائد، حتى أن من ضعف يقينه لم يدخل عقله، ولأن المعجزة أمر خارج للعادة فلا بد أن يكون فوق العقل، إذ العقل له مقدور محسوس، وأما قدرة الله سبحانه وتعالى فهي شاملة لكل المقدورات. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على محبة هذا النبي العظيم وذكرى إسراء هذا النبي العظيم، وكما جمعنا وإياكم على محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيم هذه المعجزة العظيمة، معجزة الإسراء والمعراج. نسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من أوامر ونواهي، ويحيينا على الاتباع والمحبة، ويميتنا على الاتباع والمحبة، ويحشرنا مع المتبعين للنبي الكريم لنكون من المقربين من الحبيب الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang kita muliakan para habaib, anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan adanya mereka kita diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kita muliakan pula para alim ulama, guru-guru agama, yang mana mereka adalah warathatul anbiya, pewaris daripada para nabi, yang mana jikalau bukan para ulama maka niscaya manusia ini seperti binatang sikapnya. Wabil khusus yang kita muliakan ad-da'i ilallah al-alimul allamah al-faqih al-habib Abdullah bin Abdurrahman al-Muhdar, yang mana beliau aslinya berasal dari kota Tarim Hadramaut, dan beliau pula yang membimbing majlis al-khairat ini. Dengan arahan beliau dulu maka adalah di tempat ini majlis al-khairat. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di tengah-tengah kita, majlis ini, kampung ini tambah kebaikannya, tambah berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kita hormati pula guru kita Ustaz Al-Hajj Dzulkifli sebagai khadimul majlis al-khairat. Kita doakan beliau mudah-mudahan istiqomah, dan mudah-mudahan kita yang hadir di majlis ini mudah-mudahan selalu bisa berhadir dengan niat menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula kita berterima kasih kepada sahibul bait, ayahanda daripada Ustaz Dzulkifli. Mudah-mudahan beliau sekeluarga panjang umur, sehat walafiat, dan diberkahi keluarganya. Amin ya rabbal alamin.
Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di malam hari ini dalam memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peristiwa Isra wal Mi'raj ini mukjizat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan mukjizat ini, mukjizat Isra wal Mi'raj ini min khawariqil adat. Ini sudah menembus kebiasaan di luar adat. Makanya mengenai mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa dinalar dengan akal. Kalau akal aja untuk menalarnya sulit. Kenapa? Karena akal kita ini, kata Habib, terbatas kemampuannya. Adapun kuasa Allah Subhanahu wa taala yang mana hakikat terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj menunjukkan kehebatan, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kekuasaannya, kehebatannya tidak terbatas. Oleh karena itu perlu keyakinan yang kuat. Kalau keyakinan lemah, itu sulit beriman terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Habib, peristiwa kita berkumpul di sini untuk memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj ini menunjukkan bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkumpul ini pula bentuk mengagungkannya terhadap mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis ini atas dasar cinta kepada Allah, atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ungkapan takzim kita, penghormatan kita kepada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kelak mudah-mudahan di akhirat kelak kita dikumpulkan dengan para pecinta, dengan para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أي في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى أي في بيت المقدس في فلسطين الذي باركنا حوله بارك الله حوله لوطئ الذوات الطاهرة، فإن كل ذات طاهرة نزلت في مكان حصلت في ذلك المكان البركة. صالح دخل في مكان حلت البركة في ذلك المكان، فتتبارك الأماكن والأزمان بوطئ الصالحين وعيشتهم في الأماكن، في تلك الأزمان تفتخر بها. فلهذا حلت البركة في بيت المقدس وما حواليه، لأنها كانت قبلة الأنبياء والمرسلين ومهبط الوحي على الأنبياء والمرسلين. فكانت الإسرة، قصة الإسرة من المسجد الحرام إلى بيت المقدس تعظيما لذلك المكان المبارك الكريم. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Maha Suci Allah yang telah menjalankan dengan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang ada di negeri Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Sekitar Masjidil Aqsa
adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberkahi di sana? Karena orang-orang suci itu menginjak tanah Palestina, menginjak tanah sekitar Masjidil Aqsa, sehingga tanahnya di sekitar sana diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu kata Habib, jikalau ada orang soleh, jikalau ada orang alim, jikalau ada wali Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke suatu tempat, apalagi hidup di sana, apalagi tinggal di sana, maka tempat tadi pasti penuh dengan kebaikan, pasti penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Palestina, Baitul Maqdis adalah kiblatul anbiya wal mursalin, adalah kiblat para nabi dan para rasul, dan tempat turunnya wahyu dulunya kebanyakannya adalah di Baitul Maqdis. Oleh karena itu banyak para anbiya di sana, banyak para rasul di sana, orang-orang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sehingga Baitul Maqdis yang ada di Palestina, bumi tanah yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فجمع الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين في بيت المقدس إظهارا للشرف المعبد للحبيب المحبوب محمد، وقدمه إماما عليهم وصلى بهم ركعتين لله تعالى، فهو إمام الأنبياء وإمام المرسلين. ما قدموا بأي عبادة، لكن قدموا بعبادة الصلاة لأنها عمود الدين، قدمه ليؤم بهم في الصلاة، فإذا كان إمامهم في الصلاة التي هي حضرة من حضرات الله فهو إمام في جميع العبادات، لأن الصلاة فرضها أفضل الفروض ونفلها أفضل النوافل. اللهم صل على محمد. Oleh karena itu peristiwa Isra dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Kenapa? Karena tempatnya penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis, ketika itu Allah mengumpulkan para nabi, mengumpulkan para rasul dan malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya dikumpulkan di Baitul Maqdis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat menjadi imam, dan yang menjadi makmum adalah nabi, rasul yang lain dan para malaikat-malaikat terdekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menjadi imam salat, Nabi maju menjadi imam salat, dan makmum adalah nabi, rasul dan para malaikat, itu menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita disebut dengan Imamul Anbiya wal Mursalin, imam daripada segala nabi dan rasul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dijadikan imam dalam ibadah sholat. Kenapa? Bukan ibadah-ibadah yang lainnya Nabi bimbing. Nabi menjadi imam kepada nabi, rasul, malaikat yang, tapi Nabi dijadikan imam sholat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat itu adalah imaduddin, tiang agama. Tiang agama adalah sholat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam terhadap menjadi imam di dalam ibadah sholat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam otomatis menjadi pemimpin daripada seluruh ibadah. Kenapa? Karena ibadah yang paling afdol, kewajiban yang paling afdol adalah sholat.
ibadah sunat yang paling afdol adalah sholat. Ketika Nabi menjadi imam sholat, maka otomatis Nabi kita Muhammad SAW menjadi imam, menjadi pemimpin untuk ibadah-ibadah yang lainnya. وعرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قصة الإسراء بدأت من مكة المكرمة من بيت الله الحرام وانتهت في بيت المقدس بصلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين إمام. وقصة المعراج تبتدئ من بيت المقدس إلى أن جاوز السبع الطباق، جاوز السماوات السبع ووصل إلى حضرة الإطلاق، فناجى مولاه بالتحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. Kemudian setelah Isra, Nabi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada Isra, perjalanan Nabi dari Mekah menuju Palestina, menuju Baitul Maqdis, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam terhadap para nabi dan rasul. Dari sampai di sana selesai cerita Isra. Adapun Mi'raj, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, dinaikkan Allah Subhanahu wa taala sehingga melewati 7 lapis langit sampai kepada Hadratul Itlaq. Nabi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pembicaraan tersebut dimulai bittahiyyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah Subhanahu wa ta'ala. ونادى الله سبحانه وتعالى وعقل الحبيب في تلك الحضرة ما عقل، وناداه مولاه بالسلام فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Hadratul Itlaq, Nabi membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sangat paham, sangat mengerti tentang seruan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. وفي تلك الحضرة العظيمة فرض المولى الكريم سبحانه وتعالى على حبيبه محمد الرؤوف الرحيم وعلى أمته بواسطته، أعطاهم هدية عظيمة، فريضة جليلة، وهي الصلاة. ففرض عليهم في ليلة المعراج 50 صلاة. ومن رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته لا زال يسأل مولاه التخفيف من 50 لعلمه بضعف أمته عن أداء 5 فضلا عن 50، فلا زال يسأل مولاه التخفيف ويخفف المولى عنه 5، ثم يسأل التخفيف ويخفف عنه 5، حتى جعلهن الله 5 صلوات. أيضا من رحمته بأمته أراد أن يسأل التخفيف من 5 كثير، خفف يا رب على أمتي من 5 الصلوات. فسمع النداء، فلما هم بأن يسأل الله التخفيف من 5 سمع النداء من المولى هن 5 أي في العدد، ب50 أي في الثواب، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
fi hadratil itlaq, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sholat. Dan kewajiban ini pula berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sholat ini adalah hadiah yang paling agung, hadiah yang paling berharga yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah untuk kita sebagai umat beliau. Asalnya hadiah kewajiban sholat ini diwajibkan 50 kali sembahyang sehari semalam. 50 kali sembahyang sehari semalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui kayak apa umat sidin. Umat sidin lemah umat sidin. Kasihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau diwajibkan sholat 50 kali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikurangi 5. Kemudian Nabi meminta lagi supaya dikurangi Allah 5, kemudian meminta lagi sampai tersisa 5 sholat. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih beliau ingin meminta agar sholat dikurangi jumlahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi kasihan lawan kita. Nabi tahu kita ini koler sembahyang. Maka dasar bujur. Kewajiban 5 ini banyak yang kada sembahyang banyak. Yang sembahyang banyak tapi nang kada sembahyang pun masih banyak. Nabi tahu kayak apa kualitas kita, kayak apa kualitas umat beliau. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang 5 dikurangi, hendak dikurangi lagi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seruan, "Hunna khamsun fil adad, bi khamsina fil thawab." Ujar Allah, "Hunna khamsun" itu sudah 5, tapi pahalanya seperti melaksanakan sholat 50 kali. La yubaddal qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Keputusanku, ujar Allah, tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa dirubah, dan aku tidak akan zalim kepada hamba-hambaku. فلأن الصلاة عمود الدين وهي ذروة سنامه فرضها الله سبحانه وتعالى من غير واسطة ملك، بل مباشرة هدية من المولى إلى حبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن ترك الصلاة فقد ترك هدية المولى وابتعد عن رحمة المولى، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، فإذا تركها العبد قطع الصلة بينه وبين خالقه، بين رازقه الذي أعطاك الصورة الحسنة، والذي أعطاك الصوت الحسن، والذي أعطاك الجسم الحسن، والذي من عليك بالرزق الحسن. من هو المولى المتكرم والمتفضل بالمنن سبحانه وتعالى. وقد حذرنا جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من البعد عن تلك الصلة، وأن البعد عنها شقاء في الدنيا وشقاء في يوم القيامة. Salat adalah tiang agama. Salat adalah ibadah terpenting. Tiang agama, yang mana tiang agama ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa meninggalkan salat, sama saja
menolak hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, wabta'ada 'anillah, dan dia otomatis orang yang meninggalkan sholat pasti jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, pasti jauh. Kenapa? Karena as-salatu silatum bainal 'abdi wa rabbih. Karena sholat itu adalah suatu hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Amun kada sembahyang kada terhubung, amun kada terhubung artinya jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Habib, yang meninggalkan sholat, coba kita bayangkan, putus hubungan daripada Allah. Yang meninggalkan sholat putus hubungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang memperbaiki rupa dan jasad kita. Allah, segala nikmat apa yang kita dapatkan itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita, apakah kita ingin putus hubungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana segala yang kita dapatkan, segala yang kita miliki Allah yang memberi? Kenapa kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan sampai putus sholat, karena putus sholat sama saja tidak ada hubungan, putus hubungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi SAW beliau sangat mewanti-wanti, memberikan peringatan kepada umatnya jangan sampai meninggalkan sholat. Kenapa? Kalau meninggalkan sholat putus hubungan daripada Allah, arti putus hubungan daripada Allah. Kalau putus hubungan daripada Allah, maka syaqawah fi dunya wa syaqawah fil akhirah, maka celaka dunia dan celaka di akhirat kelak karena meninggalkan sholat. Ja'a rajulun min al-a'rab kafir billah mubghid li habibillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فرأى الناس مجتمعين حول النبي محمد، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه كأنه القمر بين النجوم الزهر يحدث، إذ اخترق ذلك البدوي الجلف الذي لا يعرف الأدب ووقف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسبه وشتمه أمام أصحابه، والنبي لم يرد عليه بكلمة واحدة. Pada suatu hari ada orang Arab kampung yang kafir kepada Allah dan sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Datang menemui Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW bersama para sahabat-sahabat beliau. Nabi ketika berkumpul dengan para sahabat, Nabi bagaikan bulan purnama yang sangat terang, dikelilingi para sahabat yang mana mereka itu bagaikan bintang-bintang. Kemudian orang kafir ini yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW datang ke hadapan Nabi, langsung menghina Nabi, langsung mencaci maki Nabi SAW. Tetapi Nabi ketika dicaci maki, ketika dihina, Nabi diam. Nabi diam. فقام فوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكثر السب والشتم، فلما رأوا الصحابة قام عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أقطع عنك هذا الكافر. قليل الأدب، فقال يا عمر اجلس، أما تدري أن الحليم كاد أن يكون نبيا؟ الحليم الذي يمسك نفسه عند الغضب، إذا غضب يأتي بالصدق والكذب، إذا غضب يتنازع حتى مع ثيابه، فضلا عن زوجته وعياله وأصدقائه. هذا ليس من الحلم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس القوي
بالشديد السرعة الذي يصارع ولا يغلب، لا، القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، ذاك هو القوي. Ketika sahabat-sahabat Rasulullah melihat orang kafir ini sudah sangat keterlaluan kepada Nabi Muhammad SAW, kada badat, maka berdiri Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berdiri, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan ulun untuk memenggal kepala orang kafir ini. Itu Sayyidina Umar lah, bina macam-macam mau dia bersembelih Sayyidina Umar. Ini kada badat orang yang kata, wahai kada badat mana orang pian, ulun sembelihnya sudah. Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ujar Nabi SAW, ya Umar, wahai Umar, duduk. Jangan marah. Ketahuilah wahai Umar, hampir orang yang bisa mengendalikan amarahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Hampir orang yang bisa menahan amarahnya itu diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukanlah orang yang kuat, bukanlah orang yang hebat itu, ujar Nabi, harap bagulat batinju, harap mana? Bukan itu kata Nabi orang yang kuat, tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya ketika dia sedang marah. Orang yang sedang marah, kata Habib, kalau tidak bisa mengendalikan, tidak bisa menahan amarahnya, jangankan bini, jangankan orang lain, bajunya jadi musuhnya. Paham ya lah, bajunya jadi musuhnya lah. Kita lagi sangit mobilnya. Nah, kan orang marah ya kan? Wah, hancur baju. Atau aku bakal lahir bajunya itu. Nah, jangankan kepada yang lain, bajunya jadi musuhnya. Apalagi ya lagi sangit bini lah disangiti, laki lah disangiti, orang lain yang kada tahu apa-apa diwamai juga orang yang marah. Makanya tahan amarah, kendalikan emosi kita, kendalikan nafsu kita ketika marah. Nah, ini nasihat Nabi SAW kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, duduk diam, jangan marah. Kenapa? Karena orang yang bisa menahan marah hampir kedudukannya sama dengan Nabi. الحليم الذي لا يستفزه الغضب كاد أن يكون نبيا. وأي مفارقات بين الزوجين إلا في حالة الغضب، ومقاطعة بين الإخوان والأصدقاء إلا في حالة الغضب. إذا ملك الإنسان نفسه عند الغضب فقد كسر ظهر الشيطان وثبت اليقين بالرحمن في قلبه. ذاك هو القوي الذي لا يصرعه الشيطان. Oleh karena itu tahanlah marah. Karena menahan marah, mengendalikan marah itu kedudukan hampir sama dengan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib, tidaklah terjadi perceraian kecuali perceraian tersebut, kalimat talak tersebut ketika marah diucapkan. Bujur apa ada? Ketika sangit kan lagi, lalu keluar kalimat talak, keluar kalimat cerai. Begitu pula baka kawanan, karena kada kau menahan emosi, menahan amarah, akhirnya pertemanan putus pertemanan. Oleh karena itu bukanlah orang yang kuat, orang yang hebat bergulat, orang yang hebat bertinju, tetapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya. الحليم الذي يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه، ذاك بمنزلة عند الله عظيمة، ذاك بمنزلة الأنبياء والمرسلين عند الرب الكريم سبحانه وتعالى. Dan ketika bisa menahan amarah, maka itu kata Habib, kita sudah mematahkan belakang syaitan. Belakang
syaitan itu patah, dan itu menunjukkan kekuatan iman di dalam hati sudah tertancap. Orang yang halim, orang yang tidak lambat marah, tidak mau marah, adalah orang yang ketika orang lain menggoliminya, orang lain jahat kepadanya, sebelum orang yang jahat kepadanya meminta maaf, dia sudah memaafkan. Begitu pula orang yang halim adalah orang yang memberi kepada orang lain, padahal orang lain yang diberinya engken kepadanya. ذاك الأعرابي يشتم النبي يريد أن يقتله والنبي محمد ينظر إليه بوجه رحيم ويقول له هل لك بخير الدنيا والآخرة تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. فقال الأعرابي خرج من كمه ضب ميت فقال لا أؤمن بك إلا إذا آمن بك هذا الضب الميت تعجيزا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في عدم إيمانه. Coba lihat, Nabi Muhammad SAW dihina, dicaci maki, Nabi dilihatin Nabi, dan Nabi memandang dengan wajah yang senang, wajah yang senyum. Biasanya Nabi kadang marah. Kalau habang muha biasanya habang mata tapi dilihat Nabi. Lalu Nabi berkata kepadanya, ujar Nabi, maukah pian mendapat kebaikan dunia akhirat? Hendakkah, ujar Nabi, mendapat kebaikan dunia akhirat dengan masuk kepada agama Islam, beriman kepada Allah, dan beriman bahwasanya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujar Nabi, ujarnya, la u'min bika, aku tidak mau beriman kepadamu wahai Muhammad. Dia mengatakan seperti ini, aku tidak mau beriman kepadamu kecuali engkau bisa menghidupkan dog yang mati. Nah, jadi orang kafir ini dia membawa dog ini binatang yang mirip biawak, membawa bangkai dog binatang yang mirip biawak di dalam ini apa ini? Lengan bajunya, membawa di lengan bajunya. Aku tidak akan beriman kepadamu, orang kafir ini mengatakan, kecuali engkau bisa menghidupkan dog, bangkai dog ini. Tujuannya apa? Tujuannya hendak menyupani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إصبعه على رأس ذلك الضب وقال له يا ضب من ربك؟ قال ربي الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله. فقال يا رب من أنا؟ فقال أنت محمد رسول الله نبي الرحمة من اتبعك نجا ومن خالفك هلك. فارتعدت فرائص الأعرابي فخر مجذيا على ركبتيه بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما سمع الضب الميت يتكلم ويشهد بالرسالة للحبيب محمد بلسان عربي فصيح. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka mendengar tantangan orang kafir tersebut, ujar orang kafir, aku tidak akan beriman kepadamu kecuali duk ini hidup bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Maka diandak Nabi SAW jari beliau di kepala duk ini, di kepala Bob. Dan Nabi berbicara kepada Bob ini, wahai Bob, siapa Tuhanmu? Maka Bob tadi menjawab, bangkai Bob tadi menjawab, Allahu Rabbi,
Allah adalah Tuhanku, yang mana singgasananya ada di langit dan kerajaannya ada di bumi. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada bangkai yang sebelumnya bangkai Gog, man ana? Ujar Nabi, siapa aku ini? Maka ujar Gog tadi, anta Muhammad Rasulullah. Pian adalah Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Manittaba'aka naja, siapa yang mengumpati pian wahai Rasulullah, maka pasti selamat. Dan barang siapa yang tidak mau beriman kepada pian, yang tidak mau patuh dengan pian, yang maksiat kepada pian, faqad halak, maka dia adalah orang yang binasa. Melihat yang sebelumnya bangkai Gog mati, tiba-tiba bisa berpender, tiba-tiba bisa mengucapkan syahadat, kesaksian bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu orang kafir tadi yang sebelumnya kafir menggata. Bayangkan pian melihat kucing yang berpender ya Pak. Nah, melihat ini Gog berpender menggata sampai tersungkur di hadapan Nabi SAW. Dan akhirnya yang sebelumnya kafir, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk ke dalam agama Islam. ففرح النبي بإسلام ذلك الأعرابي، وفرح الأعرابي بإسلام نفسه، فأراد أن يذهب إلى قومه وإلى أهله ويدعوه لهذا الدين العظيم. فلما أراد أن يذهب إلى أهله ناداه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا يا هذا إن هذا الدين لا يصلح إلا بالصلاة، فلا دين لمن لا صلاة له، كما لا حياة في الدين في الصلاة من الدين منزلة الرأس من الجسد، فكما لا حياة لمن لا رأس له، فلا دين لمن لا صلاة له. Maka Nabi SAW beliau senang, beliau gembira karena yang sebelumnya kafir masuk ke dalam agama Islam, dan yang masuk ke dalam agama Islam pun gembira, senang. Maka ibah masuk ke dalam agama Islam, hendak ancap bule ke kampung, tujuannya mengajak orang kampungnya supaya masuk ke dalam agama Islam. Ancap hendak bule, pas sudah berjalan hendak bule, dikiau Nabi, hadang dulu je Nabi. Tunggu, ujar Nabi SAW, ketahuilah agama Islam ini tidak akan baik kecuali sholat 5 waktu didirikan. Sholat bagaikan kepala. Sholat bagaikan kepala. Jikalau diumpamakan batang tubuh kita ini, agama itu seperti batang tubuh, maka sholat itu adalah seperti kepala. Sebagaimana orang tidak bisa hidup tanpa kepala, begitu pula seseorang tidak akan bagus agamanya jikalau meninggalkan sholat. الصلاة حذر الله من تركها والتهاون بها، وحذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تركها ومن التهاون بها. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم ويل للمصلين والوادي في جهنم. لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar jangan sampai meninggalkan sholat, agar jangan mengentengkan sholat, agar jangan meremehkan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat. Wail adalah satu lembah di dalam neraka jahanam. Celaka orang-orang yang sholat. Yang sholat bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mana mereka lalai di dalam sholatnya.
قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سبب أنتم في جهنم معذبين قالوا لم نكن من المصلين تركنا فريضة ربنا بعدنا عن أمر ربنا فلهذا نحن في هذا العالم سألونا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إقامة تارك الصلاة في الدنيا بالتعب والذلة والمرض وفي الآخرة بالعذاب والعقاب الشديد وفي القبر يعذب بالشجاع الأقرع ثعبان أسود عرضه كرقبة البعير مسخر لتعذيب تارك الصلاة. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman yang artinya di akhirat kelak Allah bertanya kepada mujrimin, kepada para pendosa, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam api neraka Saqar? Apa jawaban mereka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dulunya kami waktu di dunia tidak melaksanakan sholat. Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia tidak melaksanakan sholat sehingga kami masuk ke dalam api neraka Saqar. Dan ketahuilah, bukan sekadar di akhirat kelak yang mendapat kehinaan daripada Allah. Di dunia sering sakit-sakitan. Di dunia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kelak di dalam api neraka itu nanti ada ular hitam yang sangat besar, Itu apa? Disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. رجل ماتت له أخت وقام بتغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، فعندما كان يدفنها سقطت له محفظة من جيبه فيها شيء من المال وشيء من الأوراق المهمة، ثم بعد أن رجع إلى بيته يبحث تذكر أنها سقطت في القبر، فرجع إلى القبر ولم يجد أحدا في المقبرة، وكان وقت الغروب، فبحث القبر ليأخذ محفظته فإذا القبر عليه عندما وصل إلى غطاء القبر جمرا، فتعجب ورجع إلى والدته يقول لها ما حال أختي؟ هل كانت تفعل شيء من الحرام؟ قالت لا، ما كانت تفعل شيء من الحرام إلا أنها تتهاون بالصلاة، تترك الصلاة ولا تبالي بالصلاة. لماذا يا بني تسأل؟ فقال إني رجعت لأخرج محفظتي من القبر فإذا القبر جمرا يلتهب بتهاونها بالصلاة، شدد عليها بالقبر وفي الآخرة عذاب أليم. Ada kisah, ada cerita. Seorang laki-laki mempunyai saudari perempuan. Saudari perempuannya ini meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan.
lagi mengubur saudarinya ini, laki-laki tadi tidak sadar menjatuhkan dompetnya, yang mana dompetnya tersebut berisi harta dan dokumen-dokumen yang penting. Imbah pulang ke rumah, ternyata mencari dompet yang sebelumnya diletakkan di kantong. Ternyata dicari-cari tidak ada. Dicari-cari kali, pada ternyata sadar dompet tersebut jatuh ke lubang kubur saudarinya. Maka langsung memberi ke kubur, dan ketika itu waktu terbenam matahari. Lalu dikikih, dibuka kubur. Ternyata setelah beberapa lama mengikih kubur, ternyata mendapati kuburan saudarinya bernyala api. Bara api. Kuburan adiknya menjadi bara api. Maka langsung membeli ke rumah, bertakon kepada mamanya, "Ma, apa yang digawi dang sana ulun waktu hidup di dunia? Apakah dia melakukan sesuatu yang haram?" Maka ketika itu haram itu ada. Cuma dang sana ikan babinian ini kadang mau sembahyang, tidak memperhatikan sholat, tidak peduli terhadap sholat. "Ada apa wahai anakku, engkau bertanya seperti ini?" "Ma, tadi ulun ke kubur ading, ke kubur dang sanak ulun yang meninggal, yang hari ini dikuburkan. Ternyata ulun dapati pas ulun mencari dompet ulun yang jatuh ke lubang kubur, ternyata lubang kubur dang sanak ulun menjadi bara api." Ini siksaan Allah kepada orang yang meninggalkan sholat dalam kubur, disiksa oleh Allah, dan di akhirat mendapat azab yang pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Amin. Kana hunaka waladun saghir fi zaman al-akhir yuqalu lahu Mas'ud. ظلمه أبوه وظلمته أمه، فنشأ من سن التمييز لا يعرف شيء عن الصلاة، حتى بلغ ما يعرف شيء عن الصلاة ولا يعرف لله ركعة. بلغ ثم أمره والده بالصلاة فلم يلتفت لكلام، لما انتبه له في حال الصغر، فبلغ 15 سنة مات أبوه واستمر على ترك الصلاة، فلم يشهد حتى صلاة الجنازة على أبيه، وماتت أمه ولم يعتبر واستمر على ترك الصلاة، حتى أحد نصحه بالصلاة لم يلتفت. ذهب لأصحابه فقال: اليوم كلمني رجل شاب وقال لي: يا ولدي، أما تعتبر موت أبيك وأمك وترجع للصلاة لربك؟ فإنه يعذب في القبر تارك الصلاة. قالوا له أصحابه: هذا كذب، هذه خرافات، مين قال لك بالكلام هذا؟ شفت صحبة السوء، أما تصحب تارك الصلاة تكون تارك الصلاة. إذا تصحب يشرب التمباك تشرب تمباك، تصحب صاحب مخدرات بعد ذلك تشرب مخدرات. وإذا سايرت الأخيار الطيبين صرت من الأخيار الطيبين الصالحين والسعداء في الدنيا وفي يوم القيامة. Ada anak kecil yang namanya Mas'ud, Mas'ud. Mas'ud ini dizalimi orang tuanya. Bagaimana orang tuanya menzaliminya? Dengan tidak mendidik untuk melaksanakan sholat di waktu kecil. Jadi mamanya, abahnya tidak memperhatikan tentang sholat si Mas'ud ini. Padahal anak, nah ini kata Habib, orang tua yang zalim. Orang tua yang zalim adalah orang tua yang tidak memperhatikan ibadah sholat anaknya. Itu orang tua yang zalim.
mulai halus kada dididik sembahyang sampai ganal sampai balik, hanya sadar kuitannya, jeneng kuitan sembahyang nak, kada apa sembahyang. Sampai abahnya meninggal dunia, sampai mamanya meninggal dunia, 1 rakaat kada pernah sembahyang, 1 rakaat kada pernah sembahyang. Sampai ada orang yang menasihatinya, Mas'ud, kamu ini kada sadar juga kan tuh mama sudah meninggal, abah sudah meninggal, kada sadar kan masihnya kada mau sembahyang, kada mau beribadah. Tuh dijadikan pelajaran tuh mama abah sudah meninggal dunia, ikam mungkin kena mati juga, kenapa dibawa? Karena ikam pada semuanya disiksa dalam kubur. Tidak ngarinya ya, ada begadahnya. Nah, pas dia kembali kepada teman-temannya, makanya pakisah tadi ada orang menasihatiku supaya aku sembahyang, supaya aku mengambil pelajaran daripada mamaku sudah meninggal, abahku sudah meninggal. Tadi ada orang menasihatiku supaya aku melaksanakan sholat. Bapandai lawan saya, bapandai lawan kakawanannya. Jangan kakawanannya bunguli aja kan. Dustainya amun kada sembahyang disiksa dalam kubur tuh dustainya. Ujar kakawanannya sama kakawanannya kuler juga sembahyang. Nah, makanya ujar Habib, hati-hati bakawan. Amun kita bakawan dengan orang yang kada sembahyang juga. Amun bakawan dengan orang yang katujuh barokok juga. Katujuh bakawan orang yang mabuk-mabukan, mabuk juga, menyabu juga. Nah, maka perhatikan siapa kawan kita, karena kawan itu sangat-sangat mempengaruhi. فابتلي ذلك الولد بمرض في إصبعه وازداد حتى عملت له العملية وقطعت الإصبع وشفاها الله بالعافية ما اعتبر ذلك الولد. لا زال في صحبة التاركين للصلاة، فمات أحد من أصحاب التاركين للصلاة في الليل، رأى في المنام ذلك الصاحب الذي كان في الدنيا وجهه أبيض جميل، وجهه أسود قبيح. من قال أنا صاحبك فلان؟ قال ما بال وجهك قد تغير وقد اسود؟ قال من حرق النار. ليش؟ قال لأني تارك للصلاة. ذلك الوجه الجميل صار قبيح، الأبيض صار أسود. فانتبه من النوم مفزوعا، قال فإني معذب في قبري. فقام وخرج إلى قبر ذلك صاحب تارك الصلاة، وكان ليس في وقت شمس، فيمس القبر حار ويمس القبر الذي بجانبه بارد، فعرف أن رؤياه حق. فمن ذلك الحين ما ترك لله صلاة وتاب لله وقضى ما فاته من صلاة في الأيام الماضيات، وعزم على أن يتوب ويبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات، فمات بعد ذلك على حسن الخاتمة. Kemudian anak tadi masih meninggalkan sholat, tidak mau melaksanakan sholat, sehingga dia dibalakan oleh Allah, diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jarinya diberi Allah Ta'ala penyakit, sehingga jarinya tadi mesti dipotong. Imbah jarinya dipotong, ada sadar juga, ini Allah Ta'ala yang malah penyakit di jari, sampai jarinya dipotong karena buruk sudah dipotong, ada sadar juga masih. Kemudian meninggal salah satu kakawanannya, yang sama tidak mau melaksanakan sholat. Di dalam mimpinya anak ini melihat ada yang berwajah hitam, hirang, hangit, jelek. Ujarnya dalam mimpi, kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Aku ini kawan ikam. Aku ini kawan ikam yang hanya meninggal. Ikam ketika di dunia putih,
bersih, glowing kan? Glowing, putih benar, bungas benar. Tapi kenapa? Jadi hiram kayak ini, jelek, hiram, hitam, kadap. Kenapa? Oh jadinya karena aku ketika hidup di dunia kadang pernah sembahyang. Aku meninggalkan sholat sehingga aku dibakar dengan api neraka. Sehingga aku dibakar dengan api neraka di dalam kubur, maka langsung terbangun. Anaknya Mbak langsung terbangun, takutan, takajub. Langsung dia buka ke kuburan kawannya yang meninggal dunia. Langsung buka. Nah ketika mendatangi kuburan kawannya, matahari belum terbit. Matahari belum terbit. Digapai yang kuburannya itu sekalinya dasar bujuran panas kuburannya. Dasar bujuran panas kuburannya. Digapai kuburan dihiga dingin. Digapai kuburan kawan yang baru meninggal dunia panas. Berarti bujur. Jadinya kawanku ini masuk neraka, dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya setelah kejadian itu dia langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sholat, dan sholat yang beberapa tahun yang dia tinggalkan semuanya diqadhonya, dan merubah perilaku yang sebelumnya kada baik menjadi perilaku yang baik, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awal ma yus'al al-'abd fi qabrih 'an as-salah. Fa in tammat lahu sa'ir a'malih. Wa in fasadat lahu sa'ir a'malih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang pertama yang diminta pertanggungjawaban terhadap seorang hamba adalah sholatnya. Sholatnya dulu dicek, dikoreksi itu sholat. Jikalau sholatnya baik, maka amalan-amalan yang lain baik juga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jikalau sholatnya kada beres, sholatnya kada baik, maka amal-amal yang lain pun tidak baik pula. جاءت امرأة إلى الإمام أحمد بن حنبل فقالت إن زوجها كان يشرب الخمر ويترك الصلاة، فقال الإمام من وليها فليختلعها من هذا الظالم، لأن تارك الصلاة ظالم. أكثر إنسان يبغض أولاده وبناته هو تارك الصلاة، لأنه يجني على أولاده بسوء العاقبة، لأن بإساءة الآباء والأمهات تقع في الأبناء والبنات البليات. Ada seorang perempuan datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal mengadukan tentang kelakuan suaminya yang kada baik, mabuk-mabukan dan meninggalkan sholat. Ujar Imam Ahmad bin Hanbal, wali pian siapa? Wali pian siapa nih? Artinya supaya dipisah aja sudah. Kenapa? Karena lakinya pemabuk dan kada mau sembahyang. Kada mau sembahyang lakinya, mabuk-mabukan doang. Nah, kata Habib, orang tua yang paling zalim, orang tua yang paling jahat kepada anaknya dan kepada keluarganya adalah orang tua yang tidak memperdulikan anaknya sembahyangkah kada begaduh, bininya sembahyangkah kada begaduh. Itu adalah pasangan dan orang tua yang sangat zalim kepada keluarganya. Kenapa? Amun anak dibiarkan kada sembahyang, maka itu sama saja ingin menghancurkan anak, ingin membinasakan anak pada akhirnya. وجاء رجل إلى بعض العلماء قال له إن زوجتي تقوم بأمري وتطيعني إلا أنها تترك
الصلاة فقال له لا بركة فيها فإن الرحمة والبركة لا تدخل على بيت فيه تارك للصلاة. Ada pula seorang laki-laki yang datang kepada salah satu ulama. Dia mengatakan kepada ulama, wahai tuan guru, ulun beisian bini pasian benar. Beisian bini ulun suruh apa aja hakon taat lawan ulun. Cuma satunya kada hakon, amun disuruh sembahyang kada hakon. Mun disuruh sembahyang kada hakon. Maka ujar tuan guru tersebut, la barokata fiha. Bini yang nang kaya itu tidak ada baiknya, tidak ada keberkahannya. Kawinnya pulang sudah. Nah, itu ulama menambahi kawinnya pulang saudara. Artinya la barokata fiha, la khayra fiha. Tidak ada keberkahan, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Dan bahkan keberkahan di dalam rumah itu kenapa kada diberkahi? Kata Habib, ada aja sekong nang ada sembahyang di rumah, maka rumah tadi tidak mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa nang ada sembahyang diusirkan? Ada suruh sembahyang. فلما سمع ذلك الأعرابي أن لا خير في دين بلا صلاة يا رسول الله علمني. طلب التعليم، لكن كثير من الآباء والأمهات ظالمة أدخل أولادهم مدارس ما تعلم القرآن ولا تعلم شرع النبي محمد سيد ولد عدنان ولا تعلم خلق النبي محمد ولا أدب النبي محمد. ثم بعد ذلك اشتكوا قال أولادنا يعقوننا. منين يعرفون حقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق الأرحام وحقوق الأخوان إلا من تعليم شرع النبي محمد. بيصلحون لك في الدنيا وبيصلحون لك يوم القيامة. بتقر عينك بهم. Maka A'rabi, orang Arab yang sebelumnya menghina Nabi kemudian masuk Islam, kan ujar Nabi kan, la dina liman la sholata lahu. Tidak punya agama yang baik kalau kada mau sembahyang. Ujar Arab yang hanya masuk Islam tadi, alimni, ya orang tadi, ajari ulun wahai Rasulullah. Lajari ulun kayak apa sembahyang. Kayak apa caranya? Nah, kata Habib, ini yang sangat disayangkan sekarang ini. Banyak orang tua yang tidak mengajari anaknya tata cara sembahyang, atau meminta kepada seorang guru atau mengajari anaknya sembahyang. Banyak. Bujur apa ada? Jujur aja bukan biar. Nah, bahkan kata Nabi sekarang banyak, kita ini lebih banyak memasukkan anak-anak kita ke sekolah umum. Bukan masalah sekolah umumnya, kadang yang masalahnya itu kada diberi pendidikan agama. Quran kada diajarkan, sembahyang kada diajarkan, adab akhlak Nabi SAW tidak diajarkan. Pada akhirnya orang tua apa kena datang kepada tuan guru, ini anak ulun ini durhaka benar lawan ulun. Anak ulun kada paasian benar lawan ulun. Ini kayak apa anak ulun ini? Kayak apa anak hendak baik, kayak apa anak hendak patuh berbakti kepada kedua orang tua, sedangkan orang tuanya zalim kepada anaknya. Anak kada diajari sembahyang, anak kada diajari baca Quran, anak kada diajari akhlak Nabi Muhammad SAW. Datang di mananya adab? Datang mananya bakti kepada orang tua? Datang di mana dia bisa menghormati keluarganya, tetangga-tetangganya? Jikalau orang tua tidak mengajarkan kepada anak pendidikan agama dan akhlak Rasulullah SAW. Mudah-mudahan anak kita soleh dan soleha. فعلمه النبي محمد الصلاة ثم قال إن الصلاة لا تصلح إلا بالقرآن. فقال يا رسول الله علمني من القرآن. فعلمه الفاتحة والإخلاص والفلق والناس.
ففرح وقام إلى قومه لينذرهم ويدعوهم إلى الإسلام الذي من واظب على الصلاة فيه أدخل الله السعادة في قلبه. لو عنده كنوز الدنيا كلها سيارات بيوت عقارات لكنه تارك للصلاة ما تدخل السعادة في قلبه أبدا، لا بينه وبين زوجته، لا بينه وبين أولاده، لا بينه وبين أصحابه. وإن تظاهر بالسعادة فالظلمة والحزن يملأان قلبه. فإذا رجع للصلة بينه وبين الله بإقامة الصلاة حصلت المحبة والرحمة والسكينة بينه وبين زوجته وبين أولاده وبين أهل بيته وأصحابه، فكان مرحوما في الدنيا ومرحوما في يوم القيامة. فالله يوفقنا وإياكم للصلاة في أوقاتها بسننها وشروطها وآدابها على وفق ما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Allahumma salli ala Muhammad. Maka orang Arab tadi dilajari Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara sembahyang dan dipadahi Nabi, ujar Nabi, sembahyang itu kada sah amun kada membaca Al-Qur'an. Ujar orang Arab yang baru masuk Islam tadi, wahai Rasulullah, lajari ulun Al-Qur'an. Maka diajarkan Nabi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka pulanglah orang Arab tadi ke kampungnya untuk mengajarkan, untuk berdakwah, mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam dan mengajarkan mereka tentang bagaimana tata cara sholat yang benar sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Habib, yang kada sembahyang kada bakalan bahagia. Yang kada sembahyang, yang kada mau sholat kada bakalan bahagia, meskipun mobilnya banyak, meskipun rumahnya ganal, meskipun bininya ganal juga, rumah besar, kendaraan banyak, investasi banyak, harta, tapi kada sembahyang, kada harap bahagia. Kalau dilihat bahagia itu pura-puranya, bujuran. Amun dilihat kisah bahagia, tidak akan mendapat kebahagiaan. Namun kada sembahyang, kosong, pura-pura aja kebahagiaan, kosong hatinya daripada kebahagiaan karena meninggalkan sholat, karena terputus hubungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, amun hendak bahagia, hendak apa kada? Amun hendak bahagia, laksanakan sholat 5 waktu, rukunnya, syaratnya, adabnya, sunnahnya, praktekkan semuanya, lakukan semuanya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bahagia di dunia, maka bahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat sehingga kita bahagia dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. بل يحول حالته السيئة إلى حسنة والحسنة إلى أحسن. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita semuanya bisa bertekad, bisa berniat untuk memperbaiki keadaan kita. Jikalau sebelumnya kada baik, mudah-mudahan menjadi baik. Jikalau sebelumnya sudah baik, mudah-mudahan tambah baik. Amin. بارك لنا فيما بقي من رجب ويوفقنا فيه لتوبة واستغفار في شهر الاستغفار، شهر رجب الأصب الذي تصب به الرحمات والبركات، ويبارك لنا في شعبان شهر الصلاة على النبي محمد سيد الأكوان، ويبلغنا رمضان ويعرف على الصيام والقيام، ويجعلنا من العتقاء والبداء من النيران، ويوفقنا فيه للإكثار من تلاوة القرآن. Mudah-mudahan beberapa hari yang tersisa di bulan Rajab ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan sebelum habis bulan Rajab kita betul-betul sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Rajab bulan yang penuh dengan anugerah, ampunan, rahmat dan keberkahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya, dan mudah-mudahan kita di bulan Sya'ban diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, puasa, sembahyang tarawih, membaca Quran, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijauhkan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. wal aulad wal banat wal zawjat yaj'alun salihat ta'iat muqimat lis-salawat ala sunnah Nabi Muhammad Sayyid Sadat. Mudah-mudahan waktu kita, rezeki kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita, laki-laki maupun perempuan, dijadikan anak yang soleh dan solehah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pasangan hidup kita, kata Habib, menjadikan pasangan yang baik, yang taat kepada Allah, yang taat untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma ya man waqa'a al-khair wa a'na 'ala al-khair wa a'na 'alayhi. Amin. Amin. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna 'asada ni'matik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa 'adhab al-akhirah ya malik ad-dunya wa kull al-adiyat wal baliyat واحفظنا من ترك الصلوات يا حي يا قيوم اجعلنا من العاصمين من جميع الهديات في حرز المكين من الذنوب والخطيئات. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا رب يا غوثا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. لا إله إلا أنت لا مغيث إلا أنت أغثنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك والطب بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف واجعل آخر كلامنا من الدنيا بعد انقضاء أجالنا قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا اصلح بها قلوبنا اصلح بها قوالبنا يا كريم يا كريم يا رحيم يا رحيم ارحمنا ولا تجعلنا من الذين يتركون الصلوات ويأتون المنكرات واجعلنا من الذين يقيمون الصلوات ويأمرون بالطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا لطيف الطف بنا بلطفك الذي وسع أهل السماوات وأهل الأرض. يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا وبهم بلطفك الخفي 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 الذي من لطفت به كفي. يا لطيف يا لطيف يا لطيف قنا عذاب القبر يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم
اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. يا لطيف الطب بنا بصير الخفي إنك قلت وقولك الحق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا رحمن يا رحيم ارحمنا من فعل المخالف، ارحمنا بلزوم الطاعة، ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، واحينا وإياهم حياة طيبة، واحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك، واحمنا بحماك يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا 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 كالواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد في أمه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. في سر الفاتحة.